Ay, so ready na mi sa mo ang kwadron. Fighting for third. Sa mi guys kay para murag healthy daw ko no. 3, 2, 1, go! Go guys! This is it! 10K! Okay pa mong pacing ha, kaya murag mau may pagsugod. Let's go guys! 1 km guys. Okay patabay. 2 km. Let's go. Ready? 2 km. Ready? Oh. Okay. 3 km guys. 3 km. Let's go. More energy. Energy. Go. Good morning river. Good morning everyone. Ay, nagpakapoy gid ani. Nagbayad-bayad para magkapoy. Musa pa ta? Kaya pa? Daghan pa daganon karon 2025. Walang susuko. Kahit susuko, walang susuko. Let's go. Baning kalakihan eh. Nagisudlan na to ni Tiwason to ni. Let's go. 4 kilometers. 6 kilometers left. Let's go, buddy. Ay, natulog rin taron. Maning kingon nga. Ni apiltaan ni. Manon din nato ni Trek. Wala manon to ni. Walay hunong. Ha? Let's go. Ingon ko sa akong kagalingon. Karon nga dagan. Magsabuan ko. Nga ka so may mahitabo nga mura mang tag-isabawan. Wala na kayang sabuan. Ha? Pero padayon gihapon ta. Kay gibayaran man nato ni. Nga dili nato ni daganan. Di nato ni mapadayon nakatuang gusto mahitabo. Ha? Padayon gihapon ta. Let's go. Dagan. Woo! Thank you. 10K. U-turn. 5 kilometers. Kaya niyo na guys. Ito na tubig. Oh, tubig ito. Okay. Kaya niyo na guys. Hawan lang mong saging. Oh, grabe ka power sa akong brother. Hey, good morning po. Sugod ka ron man ni atong passion. Di na magsigtulog-tulog. Sayo pa sa buntag maggalaw-galaw na ta kay para atong energy is 100%. 6 kilometers. Let's go. 7 km. 7 km guys. Let's go. 8 kilometers. Go. 9 km. 1 km left. Let's go. Ayan mo to. Ayun lang. Ayun lang. Guys. Mana guys. Woo! Finish line. Let's go. Woo! Hey! Medal! Okay. Thank you. Nana!